अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको तजवीदुल कुरान पढ़ाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में है और चाहते हैं कि आप कुरान मजीद पढ़ें या आपके बच्चे कुरान मजीद पढ़ें या हिफ्ज़ करें या नूरानी क़ायदा पढ़ें, तो ये तमाम उलूम मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है +923139603315। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत की रूह से कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान की तिलावत अगर करे तो तजवीद के क़वाइद और क़वानीन को मलहूज़ ख़ातिर रख कर करे। तो इस मकसद के लिए मैंने 1 महीने पर मुहित एक तजवीदुल कुरान का कोर्स तरतीब दिया है। अगर आप उसको करना चाहते हैं तो मैं आपको मोबाइल पे ऑनलाइन बिल्कुल आसान तरीके से कर सकता हूँ। आप दुनिया की किसी भी हिस्से में हैं, यहाँ तक कि अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान अगर इस कोर्स को करना चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तो फिर भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 महीने का टाइम नहीं है तो फिर मैंने एक दूसरा कोर्स 1 हफ़्ते पर मुश्तमिल मैंने तरतीब दिया है। अगर 1 हफ़्ते का टाइम भी आपके साथ नहीं है तो कम अज़ कम कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के लिए आप सिर्फ़ 2 घंटे दे दें, मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें, और 2 घंटे में मैं इंशाअल्लाह आपको तजवीदुल कुरान के इंतहाई अहम तरीन क़वाइद और क़वानीन सिखाऊँगा, और जो अहम पॉइंट्स है जिनको मलहूज़ ख़ातिर रख कर आप कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकते हैं। तो मैं ये सब कुछ आपको 2 घंटे में इंशाअल्लाह पढ़ाऊँगा, तो आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आप कुरान मजीद को अच्छी तरह से पढ़ेंगी। अल्लाह भी खुश हो जाएगा और आपको भी मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर इसके लिए रब्ता कीजिए, मैं आपको वेलकम करूँगा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ इसके लिए रब्ता करें। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ मखारिज के सिलसिले में मखरज नंबर 15। तो मखरज नंबर 15 जो हमारे साथ है अरबी में, वो है फ़ा का। फ़ा 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 अफ़। ये जो है नीचे होंठ का शकम और सनाया उलिया का किनारा। तो इसका मखरज क्या है, ये हमारा ये जो है होंठ है, तो इस होंठ के जो शकम है, शकम पेट को कहते हैं, यानी इस होंठ के शकम इसके पेट पे जब सनाया उलिया का किनारा लग जाए, ये हमारे साथ ये 2 दांत सामने वाले, इनको सनाया उलिया कहा जाता है, यानी दोनों दांतों को। इन दोनों दांतों के किनारे को जब हम नीचे होंठ के शकम यानी पेट पे लगाते हैं तो यहाँ से हम अदा करते हैं फ़ा। फ़ा देखिए ना, फ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे फ़ा फ़ा। तो यहाँ से हम ये अदा कर सकते हैं, मसलन खौफ, स्वैफ, कैफ, कफ़ा। इसी तरह हमारे साथ जो मखरज नंबर 16 है, तो 3 हरूफ का है, बा मीम वाव। बा मीम तो ठीक है यहाँ से, लेकिन वाव में ये बात है कि ये वावी मुतहर्रिक और वाविलीन है, यानी वावी मद्दा नहीं है। ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बा मीम वाव जो है ये कहाँ से अदा होते हैं, बा मीम वाव ये तीनों होंठों से अदा होते हैं, लेकिन इनकी अदायगी में कुछ न कुछ फ़र्क है, और वो ये है कि बा होंठों की तर्री से निकलती है। यानी अगर आप अपने होंठ को देखें तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा इसका जो बाहर वाला हिस्सा है जो कि खुश्क है, तो इसको बर्री कहा जाता है, यानी ये खुश्क हिस्सा है, और अंदर वाला हिस्सा ये तर है और ये मतलब गीला है। इस पे मतलब आपके अंदर से वो मुंह के जो होते हैं लाभ तो होता है, तो इसलिए ये तर रहता है यानी गीला रहता है। तो होंठ के 2 हिस्से होते हैं, ये बाहर वाले जो कि खुश्क होता है और अंदर वाले जो कि खुश्क नहीं होता बल्कि गीला होता है। तो जो होंठ का जो अंदर का हिस्सा है यानी जो गीला है, तो उससे बा अदा होता है होंठों की तर्री से,
یعنی وہ تری مطلب یعنی اس کے جو گیلا ہے، تو اس سے ہم با ادا کرتے ہیں جب اوپر کے ہونٹ نیچے ہونٹ کی اس تری والے حصے سے لگ جائے تو وہاں سے ہم حرف با ادا کرتے ہیں۔ اوپر والے ہونٹ جب نیچے ہونٹ کی تری والے حصے سے لگ جائے تو وہاں سے ہم با ادا کرتے ہیں۔ با دیکھیں نا، با، اب وابن بابن، اب وابن بابن، بیتن ببابلا، تو یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں یعنی ہونٹ کی تری سے، اور اس لیے اس کو بحری کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بحر تو سمندر کو کہتے ہیں، سمندر میں پانی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بحری کہا جاتا ہے جو کہ ہونٹ کی گیلی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح میم جو ہے ہونٹ کی خشکی سے نکلتی ہے۔ جب اوپر کے ہونٹ جب نیچے کے ہونٹ کی خشک والے حصے سے لگ جائے تو وہاں سے میم ادا ہوتا ہے۔ با گیلی حصے سے لگ جائے اوپر ہونٹ تو با ادا ہوتا ہے۔ اگر اوپر والے ہونٹ نیچے ہونٹ کے خشک حصے سے لگ جائے تو اس سے میم ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، میم، مما 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 مما، امیون امتن۔ اب آتے ہیں ہم واو کی طرف۔ ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے ہونٹوں کے ناتمام ملنا اس کو کہتے ہیں، مثلاً یہ اس طرح گول دائرہ بناتا ہے اور ایک دوسری سے ملتے نہیں ہے۔ مثلاً دیکھیں نا، واو آپ کے ہونٹوں کا ایک دائرہ بنتا ہے، اس کو ناتمام ملنا کہا جاتا ہے۔ تو واو، خوف، دیکھیں نا یہ مثالیں میں نے دی ہے، خوف، قول، واللہ، وما، واو وقال، واللہ، خوف، آٹومیٹکلی یہ نا تمام اس طرح گول ہو جائے، خوف، قول، تو یہ واو وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ واوی مدہ نہیں ہے، اس کو واویلین یا واو متحرک کہا جاتا ہے۔ اب واو مدہ کا بیان ہم نے حروف مدہ میں کیا ہے، اور یہ حروف مدہ جو ہے وہ جو فدہن سے ادا ہوتے ہیں اس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ تو واو مدہ اور واویلین میں فرق یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ واو ساکن ہے اور اس سے آگے فتحہ ہے، خوف، یہ واو ساکن ہے، اس سے آگے فتحہ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے واویلین۔ اور یہ جو ہے المغضوب میں اگر آپ دیکھیں یہ واو مدہ ہے، اور وہ اس طرح کہ واو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے۔ اور اس کا مخرج جو ہے وہ جو فدہن ہے، جس کا بیان میں نے کیا ہے، تو اگر آپ سمجھنا چاہتے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ واویلین ہے، واویلین واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر، تو واویلین ہوتا ہے۔ اگر واو ساکن ما قبل ضمہ ہو تو یہ واویلین نہیں ہوتا، یہ واو مدہ ہوتا ہے اور اس کا مخرج یہ نہیں ہے۔ پھر یہ واو متحرک وہ واو ہوتا ہے جو ساکن نہ ہو، یعنی اس پر کوئی حرکت ہو تو اس کو واو متحرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مخرج ہے نا ہونٹوں میں، تو یہ صرف واویلین اور واو متحرک کا ہے، واو مدہ کا نہیں ہے۔ تو ان چاروں حروف کو کہا جاتا ہے حروف شفویہ، شفت ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ اور عربی میں صرف یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے نا یہ با میم واو تو یہ مکمل ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور فا میں جو ہے یہ سامنے والے دانت کا دخل بھی ہوتا ہے، تو ان تمام حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ اب آخری مخرج ہمارے ساتھ 17 نمبر خیشوم، ناک کا بانسا، اور نیزل بون اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ غنہ بذات خود ایک مخرج نہیں ہے بلکہ یہ ایک صفت ہے جو کہ میم اور نون میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی زیادہ اہمیت کی وجہ سے اس کو بھی مخرج کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ میم اور نون کا تو اپنا مخرج ہے، مثلا میم کا مخرج یہ ہے، ہونٹ کی خشکی سے جب اوپر کے ہونٹ نیچے کے ہونٹ کی خشکی سے لگ جائے تو اس سے میم ادا ہوتا ہے، اس کا اپنا مخرج تو یہ ہے۔
میم کا. اور نون کا مخرج ایک اور ہے جو کہ میں نے پہلے بیان کر چکا ہے، لیکن میم اور نون میں یہ غنہ لازمی ہے. اگر آپ میم اور نون میں غنہ ادا نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 50% نون ادا نہیں کیا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اور یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا جو ناک ہے تو اس کو، یہ جو ہڈی ہے اس کو بانسا کہا جاتا ہے. یہ اصل میں یہ غنہ کی آواز یہاں سے نکلتی ہے. مثلا امن، اننا، اننا، انا. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اب میں دیکھیں نا، میم تو ہم ہونٹوں سے ادا کرتے، اس کا مخرج ہے، لیکن اگر اس میں غنہ نہ ہو تو یہ بالکل اس کی جو ہے نا، اس کی اصل شکل جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں نا امن، امن، آپ جانتے ہیں، لیکن آگے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ ایسا کریں گے کہ ناک کو بند کریں. دیکھیں نا، اس کو اس طرح بند کریں اور پھر میم ادا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غنہ اس میں کتنا لازمی ہے. مثلا دیکھیں نا، امن، امن. اب تو میں صحیح ادا کرتا ہوں امن، لیکن اگر میں امن، امن، کیونکہ میں نے غننے والی جگہ کو بند کر دیا، غنہ یہاں سے ادا ہوتا ہے. یا اننا، اننا. اب میں اس طرح کا اننا، اننا، تو یہ غنہ اس میں لازمی ہے اور اس کو خیشوم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے نا ناک کا بانسا، اس کو خیشوم کہا جاتا ہے. اور یہ آواز جو ہے غنے کا یہاں سے نکلتی ہے. غنے کا مزید تفصیل پھر بعد میں آئیں گے. تو یہ تمام مخارج تھے جو کہ اختتام پذیر ہوئے. اس کے بعد میں صفات الحروف بیان کروں گا. تو اس طرح سیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ حافظ.